Yes. Dinner break. Continuity pa, direct continuity yan ha. Hot seat. Okay. Thank Ilang beses natin gagawin yan in this Yan, okay lang. Lilinyahan. Pero pag daliri, pag yung brush mo. Lilinyahan pa. Maraming linya yun, di ba? Ayoko na, ganun. Ayan na. Bristle ng brush mo. Ayan na, Ayan na. Oh no, ayun, mahaba yun. Oo, malalaglag na. It's so tiny, parang magapang.